ገለገሌና ብጥበብና ንብሎ ሞሊዩ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝተሳኽዐልናስ ሳለ ጥበበኛ ዝኾንኩ ኮየ እግዚአብሔር ዘይኾነና ልዕልስ ናይ ባዕልና ልዕልና ልዕል ንብላን ንምኩር ኣብ በሪ ኮይነ እንኳሕኩሕ ኣለኹሞ ንዓይ መፂኑ ለይሉ ክኸፍት ተዳለወ ሰብ ተሃሊ ግን ምእታው ኣነ ተዳልየኒዮ ገንዘብ ናይ ባዕሉ ኣምልኮ ጣዖት እዩ ጉልበት ኣምልኮ ጣዖት እዩ ቤተሰብ ዓሌተ ዘመድ ኣምልኮ ጣዖት እዩ ኣብ ፍልጠት ካብ ምጽጋዕ ኣምልኮ ጣዖት እዩ ስለዚ ጣዖት ትበሃል ተሎ ጥራሕ ጾይሉ ብምስሊ ዝቆመ ካብ እምኒ ዝተጸረበ ካብ ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ጥራሕ غير كاميرا عبيد مقرنايو نحنا خممنا تسفانا مني حزي صقعنا منيو افتا صبا ساعات زيا افتا شجر ساعات زيا كساغرنا زخلص من حزنا نيناس ازكو بزحاتنا خونه دمص سمعتلو ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ ሓደ ነገር ክመጽ ይኽእል ኢና ዝሐሰብናሉ ተስፋ ንገብረ ዘለና ሕዝታዩ መቅርሽ ደንሽተ ያቀመጡ ካሽስ ክነቀምጥ ሓቢና ጉድጓድ እስክነቀምጦ ድሕሪዩ ዝኾነ ተፈጢሩ መን ወሐስና መን ክኸውን ምንታ ትገንዘብ መንታ ንክኸውን ወይልና በስጋ ጥራሕ ንጓዓዝ እንደሊ ሰብ ከድሕነና ኢልና ተስፋ ንገብሮ ለፍጥረት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ሓወይ ከድሕነኒ ኢልና ነተስፈል ነገር የለይ በመና እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ታይብል ነይሩ ተሸይጡ ምስ ዮሴፍ ተሸይጡ እግዚአብሔር ትበሃል ተለታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር እንድሕር ዳኣና ኣምኖ ኮይና እንተ ተሸጥና ምሳና እዩ አጉድጓድ ተኣተና ምሳና እዩ መከራ ተበዝሕና ምሳና እዩ ኣብ ሽግርና ምሳና እዩ እግዚአብሔር ጸናሕዎ እግዚአብሔር ተጸበኽዎ እግዚአብሔር በተስፋ አንቃዕዴር ይለኹ ረዳኢ ኣብሳን ኩሉ ግዜ እውን ተስፋ እግዚአብሔር ገበርኩሞ ድሕሪ ግን ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ጸሎተይ ሰሚዑ ስማዕ ጥራሕ ይኾነ ወአውፃኒ ካፍቲ ረግረግ ጭቃ ካፍቲ ሞጽኡ ዘጸግም ብጣዕሚ ከቢድ ሽግር እውን መዚዙ አውፃኒ ናባይ ንዕሞ ባዕለይ ክዕርፈኩም ናባይ ጥራሕ ተመለሱሞ ኣነ ግን ከረጋግዕኩም እስኻኻ መድሕና ኢልኩም ጥራሕ በሙሉ ልብኹም እመኑሞ ኣፍተቀልቀል ጫፍ ናይ ጥፋኣት ኳ ተኾነት ኣነ ግን ንዓኻትኩም መድሓንታ ንግዚኡ ክደኽመና ይኽእል እዩ ንግዚኡ ጻዓር ክበዝሕ ይኽእል እዩ ንግዚኡ ሽግር ክመስለና ይኽእል እዩ ግን ሓላፊ እዩ ብዙሕ ግዜ ሽግር ወጽሕና እዩ ህይወትና ንዓልኹም ህይወትኩም ፈትሽዎሞ ብዙሕ ግዜ ሽግር ወጽሕና እዩ ግን ዝኾነ ሽግር ገጥመና ተለስ ዝኾነ መፍትሕ ድማ ይቕመጥ ባል እግዚአብሔር ሰይጣን ኩሉ ግዜ ክመጽእ ተሎ ኣነ ጸላይ ከጥፋኣኩም خفوي بسرو إلي فلتي هاي يزول كل جزء أنا ملاكي حد جزء ميكائيل حد جزء جبريل يلا تمسوات الصوم نخفقات بتعمي بالحات النياتات يوم عالم حستري واللهم كو سبن دفع زي تصور حنا جري اللي هزي أوشتنا يلو يكو تعمى بروح عالم خوينم أو كالي عد خوينم ناوزيت فونا نحز عرخت ناسي نعنا خطفوز قوي ديوز حس كدحنو بيت كريستيان نعنا يزول ديوز حنا اللو حزس نام مزانا قعنا بكلب نخيد زول يوم زوز حلو حزي أموني إني تخرت نايت ولو الناس كن الجنزب بعد عرختنا زي مفلاينا بزح حساب صان عرك طفي ممنا مساخا زخر زلو كله سرحو مفلاي وساني ايو مساي زعبه ايو عايز مسلي طرح اي خيدناي كل غزي حساب سناي ديابلوسي ناي سيطان حساب كل غزي ني ايومو اسخاتكم ግን እዚ ሁሉ ኳታሊስ ተስፋኹም እግዚአብሔር ተገይርኩም ግን ታይ ተሳገርዎ ይኹ ተስፋና መንዩ ወሐስና መንዩ خدانا መንዩ ህይወትና መንዩ ምግብና መንዩ ኩለምናና መንዩ እግዚአብሔር እዩ ናይ ሁሉ ነገርና መድሕና መንዩ እግዚአብሔር እዩ ተስፋይ እግዚአብሔር እዩ ወሐሰይ እግዚአብሔር እዩ ሁሉ ግዜ ንዓይ ህልውና መንዩ እግዚአብሔር እዩ ዛዕቢ ዝበሃል ኣብ ዓለም ዝኽነውሮ ዝግባእና ተስፋይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ተስፋ ክንቆርጽ ይብል ዛዕቢ ኃጢአት ታይመመና ዛዕቢ ኃጢአት ኩይን ሰናይን ክትፈልጡ ይኹን ሁሉ ነገር ክግለጸልኩም ይሞ ከይትጥዕሙ ዋዚኣ ጸገም ክበጽሐኩም ተለ ተስፋ ንዝኾነኩም ኣነ ኣለኹም ተስፋ ውጽኢታማ ኾነ ይኽእል እነ ተስፎም ነገራት ከበዝሕ ይብሉ መመና ተስፋ ሓደ እግዚአብሔር ጥራሕ ንግበር ድሕሪ እዚኣ ተገይርና ግን እግዚአብሔር ፈተና እኮ ከምጽእ ትኮይን ጽቡቕ ጥራሕ እዩ ተዘይ ኮይኑ እግዚአብሔር መከራ ከበዝሕና ምንታን ክንሳቀይሉ ዘምጾ ነገር የለን ነዝውን ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ታይብል ነይሩ ስመ እግዚአብሔር እያመክር ለእቸት ይብል ነይሩ እግዚአብሔር ንኹፍእ ነገር ታይ አይፍትንን እግዚአብሔር ፈተና እኮ ተምጽኡስ ንሕና ክንስተኻኸለሉ ብንኽእል መንገዲ ዳንበር ንሕና ክንጠፍአሉ ንሕና ክንንጽርጽል نحنا خبناتو صقعي خنلقق አይገብር ጓዳስታዩ ተስፋዝ ቃሊ ዝዕድለና ይብል ስለዚህ እግዚአብሔር በዘይካ አነ ዝግበር ነገር የለን ተልተለታይ ማለት ሁሉ ሰናይ ስራሕ ገለገሌና በጥበብና ንብሎ ሞሊዩ ዝኾነ ነገር ኣብስተሳኽዐልናስ ሳለ ጥበበኛ ዝኾንኩ ኮ እግዚአብሔር ዘይኾነና ልዕልስ ናይ ባዕልና ልዕልና ልዕል ንብላን ንምኩር أنا ثلاث مهاركو كوي كل حوي ثلاث حق زن كوي على الزمن زيو تماهيرة زير كمنيرة على الزمن زيو أقدمه نتي حزبت حنو زني أو شجر زفتح له من قد زير الدانيرة أي ما بس أخونا من هنا جن كفتح زخل جن حدا منيو እግዚአብሔር ጥራህት አለኝ
እግዚአብሔር ተሐልዩ ኩለኩም ተለኹስ አውሽጥና ተሐልዩ ማለት እምበር እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ታዩ ህልውቱ እዩ እግዚአብሔር ናይ ትማሊ ናይ ሎሚ ናይ ጽባሕውን እዩ ስለዚህ ታይ ማለት እግዚአብሔር ዘለዓለም እዩ እንተሐልዩ ማለት ግን አውሽጥና ክህልው ተፈቂድናልዩ እሱ እቶይልና እንተ ዘይእቲናዩ ኣብ ገዛና አውሽጥ ገዛና ማለት ልብና ከሐድር ተዘይገርናዩ እግዚአብሔር አውሽጥና ክህልይ ይኽእልን ምሳና ምንባር አይኽእልን እግዚአብሔር ከምቲ አቀዲሞም ብዙሓት መጽሐፍት ዝተነገረ ቅዱስ ያዕቆብን ቅዱስ ዮሐንስ አብራዩታ ይብል ነይሩ አነ ስምናሁ እቀውም ሀበሁት ወእጎደጉድ ወእመዎ ዘአርሃወኒ እበውእ ሃቢሁ እዛ አነ አበር ኮይነ እንኳሕ ኣለኹሞ ንዓይ መፂኑ ለይሉ ክኸፍት ተዳለወ ሰብ ተሐሊ ግን ንምእታው አነ ተዳልየኒኹ ኣትየውን ተኽገብር እየ አው ከሐድር እየ ምስኡ ኸነብር እየ ይብል ነይሩ ስለዚህ ታይ ንማለየ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ነው ይውሳና ሁሉ ጊዜውን አነ እንኳሕ ኣለኹ ይብለና ኣሎ ተስፋ ገይርና ንዑ መኽፋት ግን ናይ ባዓልና ብጽሒት እዩ ስለዚህ በብጽሒትና በብስራሕና ክንዋጻ ይግባ ማለት እዩ ናትና ስራሕታይ ጥራሕ እዩ ተቐቢልካስ ስኻኢኻ ተስፋይ ስኻኢኻ ዋልታይ ስኻኢኻ መድሕነይ ስኻኢኻ ንዓይካ ኩሉ ነገር ከተሻገረን ትኽእል ኢልካ ንእግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ካባና ተስፊት ዝግበር እዩ እሞ ነዚ እውን ቅዱስ ጳውሎስ ወተስፋኒ እያስተሐፍር እግዚአብሔር ዝሃበና ተስፋ አይሕፍርን ኩሉ ጊዜ ዝሕብን እዩ ኩሉ ጊዜ መንፈሳዊ ኩርዓት ዝስምዓካ እዩ ቅዱስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ بقدس ጳውሎስ ሓዲሩ ክነግረና ተሎ እምበኣርከስ እስኻትኩም ተስፋኹም ካልኦት ኣማልኽቲ ትግበሩ ገንዘብ ናይ ባዕሉ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ጉልበት ኣምልኾ ጣዖት እዩ ቤተሰብ ዓሌተ ዘመድ ኣምልኮ ጣዖት እዩ ኣብ ፍልጠት ካብ ምጽጋዕ ኣምልኮ ጣዖት እዩ ስለዚ ጣዖት ትበሃል ተሎ ጥራሕ ጾይሉ ብምስሊ ዝቆመ ካብ እምኒ ዝተጸረበ ካብ ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ጥራሕ ጌርካ ምርኣይ ዓብይ ድንቁርና እዩ ጣዖት ማለት ኩሉ ግዜ ካብ ፈጣሪ ወፂኻ ናብ ፍጡራን ምጽጋዕ ትመጽእ ተሎ እዩ ምእመናን እዚ መኻን ንፈልጥ ዲና ጣዖት ትበሃል ተሎስ ከምቲ ናይ ቀደም ቅዱስ ዳዊት ተቀዲምታ ይብል ነይሩሲ ኣማልክቲሆሙ ለአሕዛብ ዘወርቅ ወዘብሩር ግብረ እደ ጓለ እመህያው ይብል ነይሩ ናይቶም ኣሕዛብ ናይቶም ዘየኣምኑ ሰባት ኣማልክቲ ናይቶም ዘየኣምኑ ሰባት ተስፋ ዝገብርዎም ኩሎም ታዮም ይብል ነይሩ ካብ ወርቂ ካብ ዕንቁ ዝተሰርሑ ሰብ ስራሕ እዮም ይብል ነይሩ እሰሙውን ሰብ ስራሕ ስለ ዝኾኑ ተስፋ ገይሮም ኸይዶም ይልምንዎሞ በይዛኸም ኢሎም እንኳ ተጸለዩ ስምዕና ዳጎን ስምዕና ቤል ኢሎም እንኳ ተጸለዩ ተለመንዎ እሱ ግን ታዩ ክስምዕ ይኽእልን ታዩ ንሱ ኣፍ ቦሙ ወይነቡ እድ ቦሙ ወይገሱ ዓይን ቦሙ ወይርዩ ተባሂሉ ዝተነገረ ኩሉ ነገሩ ስእሊ ዳእምበር ሰብ መልክዕ ዘውፅአሉ ዳእምበር እሱ ግን ወላ ሓደ ነገር ክሰርሑ ዝኽእል የብሉን ስለዚ ተስፋኹም ካፍቶም ጣዖት ወፂኹም ካብ ገንዘብን ፍልጠትን ዘመድን ስልጣንን ወፂኹም ናብ መን ንዑ ሕዚ ናብ እግዚአብሔር ንዑ ተስፋኹም ንዓይ ግበሩኒ ኣነ ተስፋ ገይሩ ንዓይ ተስፋ ገይሩ ዝሓፈረ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብዚ ዓለም እዚ የለይ ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ እውን እቲ ተስፋሲ ብእግዚአብሔር ዝተዋሃበና ስለ ዝኾነ ታይ ኣይሕፍርን ንሕና ኸ ምእመናን ተስፋና መን እዩ ሕዚ ፀግዕና መን እዩ ኣፍታ ፀበባ ሰዓት እዚኣ ኣፍታ ሽግር ሰዓት እዚኣ ከሳገረና ዝኽእልስ ምን ሒዝና እኒአና እስኪ ሕዚ እኮ ብዙሓትና ዝኾነ ድምፂ ዝስማዕ ተሎ ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ ሓደ ነገር ክመፅእ ይኽእል ኢና ኣብ ዝሓስብናሉ ተስፋ ንገብሮ ዘለና ሕዝታ እዩ እሞ ቅርሺ ደንእሽቶ የቐምጡ ካሽ እስክነቐምጥ ሓቢእና ጉድጓድ እስክነቐምጦ ድሕሪኡ ዝኾነ ተተፈጢሩ መን وحسنا من كون من تان تجنزب من تان كون زي كوينا نبلنا حزي جن زي مسرح بعلو إجزابير خدع عملاق مجباريو إجزابير حيلي بالخاي عبشكر ساعات كتمجبنا عيد خلنا موالك ويممنان سلزي توحسنا تسفانا كل جزء زي حفر تسفا جن إجزابير رحيو زي حفر تسفا إجزابير سلزي جبرنا إناون كل جزء عم كان نود غلنا مو بحكي تسفانا صقعنا እግዚአብሔር ንገብረሉ ስሙና መልኸሉ ልዕልንኡን ዝክረ ወዳሲኡን እናብዝሐሉ ዘመን ክገብረልና ኣምሮና ይኽግለጸልና በሐቂ ኩሉ ግዜ ሰብ
أأمره سلطفو يا بالساعات زي عم كراز ودغلو أأمره طفيو نايو سويلنا بسجات راح نقع عزن دلي كل نجرنا سجاوي دماوي كبلع كسات بهالاي بقى أنا انتحلي أنا تنايرت رحية كل نجر كساخ عز خليل كام حساب هتمسوات እግዚአብሔር ተዚህ ሃላው ህይወትና ሁሉ ዝኾነ ይኹን ተስፋ ተስፋኡ ዝኻመ ይዝኸውን ተስፋኡ ሁሉ ጊዜ ማይን ማይ ዝኸይል እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ተልተለ ይምባርከስ ሁሉ ጊዜ ተሰኻዕ ህይወት ክንነብር ንኽእል እግዚአብሔር ተስፋኦም ዘይገበሩ ከጥፍኡ ወይሎም ከነጥፎ ካብዝ ምድር ዝይውንስ ዝኽር ሁሉ ዓልየውልን ኢሎም ዘጥፍዎም ሰባት ተራእዮም እዮም ግን እግዚአብሔር ወሓስ እንተገይሮም ኮይኖም ክጥፍኡ ይኽእሉን አቦና ናብ ዘፍጥረት ኮስደኩም ኣብ ዘፍጥረት ተንብተልኩም ካብ ምዕራፍ 37 ያቢልኩም ማለት እዩ ቅዱስ ያዕቆብ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ሰብ ንረክብ ዓብይ ሰብ ብዙሕ ፈተናታት በጽሕዎ ግን ተሱ እግዚአብሔር ጥራሕ ዝገብር ዝነበረ ሰብ ያዕቆብ መጀመርያ ምንም ተገበረስ በሕዋቱ ዝተጸለአ ሰብ ኮይኑ ያዕቆብ ዮሴፍ ወዲ ያዕቆብ ማለት እዩ ዮሴፍ بحوات كصلاء تلو كل جزء صقع زقبره جن እግዚአብሔር ጥራሕ ነይሩ መጀመሪያ حواتو بسلطان كيبلصنا خيغزنا يحلم للم زي حلاما يزي عبد العل 10 خلته خنقس يزبل حلمي حلم لهم كنطفونينا يلو مجمريا يوسف نحوات سنقص ويرنا خدنا حليس نعم كقلب كوي عبرخا خليلو سينو ومفتنا مجمريا ملأك قدوس ميكائيل مريحو بزيهم زلو تمتحدنم زلا خيل وسيدو أريو دحريو أما عليومس وقدمو رؤيته أهاويه ليوسف نا يوسف حواتو أقدمهم نيوسف قدم السمرآيو رأيومو تحريقن تايقبريل خوف مخرجمو تايلم تحلاما يمسلمو نوحزي نزل نتفعل من قدن مخاريلو تمخيرو تايلو حزي نزمت زلو قتيلنا ناي حدا بقع دم نشتي قنشل بقع حريدنا تخدان السيطات نابدو تايلو الليلو مويتي إلنا نارد عيالو تايما للي خمزو لكم زلخو مويتي إلنا نارد عيالو مسولقن يوسف زي خلق قبرتلو يواهيو صقعو قن እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ምስ እግዚአብሔር ይስርሑ አነባበሩ ህይወት ሁሉ እግዚአብሔር ይመራሂቡ ሽግር ዚኳ ተሐሰውተለውስ ዮሴፍ ቢውና ኸይዱ ምግባ ሙቀሪብሎም ትምግቢ ተቀቢሎም በሊዓም ቀጣሂዞም በሉ ንቅተለይሎም ተመኻርተለው ሽዑግን ይሁዳ ዝበሃል ሓው ማለት ይሁዲ አይቆ አይ መቅታል ስታኽ ገብረልና አይዋ ንሽጦ ሸይጥና ገንዘብ ተሐዝና ይሸና እሱ ይخيድ ድሕሪዩ ግን ታይ ሞይቲልና ናቦና ነርዶ ይል ይሁዳም ገንዘብ ዝለሞዲ መስለኒ ምሻት ኩሉ ግዜ አፍቶም ይሁዳያት ወዝሕላ ኣብዚ ግዜ እሱ ዮሴፍ ተሸጠል ገንዘብ ይሳቅርሽ ነይሩ በትናይ ዘመኑ ማለት እዩ ብዒስራ ገንዘብ ወይ ድማ ቅርሺ ማለት ተሸይጡ ያዕቆብ አቦ ግን ወደይ መዓዝ ምለስና በላይ ጭንቀላ ዝነበረ መርደት ሒዘም ኸይዶም ገዚ ዝተሓረደ በግዕ ወሲዶም ንሆ ወድኻማ በግዕ በልዚ በግዕ ኾነዋ ወድኻ አራዊት በልዕዎ ይሞ ትኽዳኑ ትፈልጥ ኮይንካ ዝኒኦ ኢሎም አርዮሞ ዝተፈለየ ክዳን ወርቃማ ክዳን ይኸዱን ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ይፈትዎ ስለ ዝነበረ ንወዱ እዚ ምስራኤ አቦኦም ሓዚኑ ብጣዕሚ ብዙሕ ነዊዑ ዓይኑ ዓዊሩ እዩ ሕዚ ናፍቲ ዝደለና ክነምለስ እሞ ዮሴፍ የዋህዩ صقع እግዚአብሔር ይልና ድሕሪኸ ተሸይጡ መጀመሪያ ናብ ጉድጓድ አትየሞ የምኮ ኣብ ጉድጓድ አትየሞ ሰውተለክ ቀትልዎ የሚሎም ነይሮም ኣብቲ ጉድጓድ ውሽጢ ምንም ነገር የለይ ሓድሽ ጉድጓድ እዩ ማይ የውሉን ነዊሕ ጉድጓድ እዩ ግን ናይ በኻሩ ጉድጓድ እዩ ኣብኡ ኮይኑ ግን ግልጽ ምልስ ዝብሎ ተስፋ ዝገብሮ ኣብ መከራ ኣብ ፀበባ ግዜ ወሓስካ ኸለለኻ ክኸውን ዝኽእል መን ነይሩ ምእመናን መን ዲኾን ይግቦ ነይሩ ኣሕዋትካ እዮም ነይሮም أحواتنا يخردنا يقبؤهم نيرو جن أحوات يوسف كردوا زي خنا سم قتلوا ويوم تقايم ناقول قادي ما أتيهم هو أفتقد قاد جن حدث اسمه من نيرو كسيابير طرح نيرو نحنا ونحزي
ሰብ ተስፋ ንገብረሉ ነይሩ ሰብ ከድሕነና ኢልና ተስፋ ንገብረሉ ፍጥረት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ሓወይ ከድሕነኒ ኢልና ነተስፈል ነገር የለይ መመናን ብጎድኒ ብድሕሪት ብየማን ብፀጋም ኩሉ ሰብ ክበልዕ ዝጭነቐሉ ዘሎ ሰዓት እዩ ንዓና ከጥፎ ዝደልዩ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ከም ኦርቶዶክስ ኣብዚ ሰዓት እዚ እዩ ግን ኸ ተስፋና መን ክንገብር ይግባእ እግዚአብሔር ጥራሕ ከመን ከም ኣቦና ዮሴፍ ኣፍታ ማእኸል ጉድጓድ ኣፍታ ጭንቂ ዝበዝሕላ ሰዓት ተስፉ መን ይገብር ነይሩ እግዚአብሔር ተስፉ ዝገበርታ ኢልና አንተ ቅዱስ ጳውሎስ ታይብለና ነይሩ ወተስፋኒ እያስተሐፍር እቲ ተስፋ ኣይሕፍርን እቲ ተስፋ ሓደ እግዚአብሔር እዩ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህበና በመንፈስ ቅዱስ ዝተቀበልናዮ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝረኸብናዮ ጸጋ ስለ ዝኾነ ተስፋ ሱታይ ኣይሕፍርን ይብል ነይሩ እምበኣርከስ ተስፋ ዘይሕፍር ስለ ዝኾነ ዮሴፍ ኣፍቲ ጉድጓድ ኮይኑ ታይብል ነይሩ እግዚአብሔር ካፍቲ ጉድጓድ ካፍቲ መከራ ከውፅኦ ምዃኑ ተስፋ ይገብር ነይሩ ድሕሪት ዕዳጋ ትበሃል መፅያ ኣውፅኦም ሸይጠምዎ ናብ ሓለፍቲ ናይ ግብፂ ነጋዴ ምስ ሸጥዎ ኣብኡ ተሸይጡ ዮሴፍ እግዚአብሔር ግን ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ከም ዝገለጾ ታይብል ነይሩ ዘምስለ ዮሴፍ ተሰይጠ እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ታይብል ነይሩ ተሸይጡ ይብል ምስ ዮሴፍ ተሸይጡ እግዚአብሔር ትበሃል ተሎ ታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር እንድሕር ደኣና ኣምኖ ኮይና እንተ ተሸጥና ምሳና እዩ ኣብ ጉድጓድ ተኣተና ምሳና እዩ መከራ ተበዝሕና ምሳና እዩ ኣብ ሽግርና ምሳና እዩ ሰባት ብዝተፈላለየ መንገድ ንዓና ከጥፉ እኳ ተሓሰቡ እሱ ግን ምሳና እዩ ኩሉ ግዜ ነዚ እውን እዩ ጸኒሃ ጸናይክዎ ለእግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ጸናሕዎ ንእግዚአብሔር ተጸበኽዎ ንእግዚአብሔር ብተስፋ አንቃዕዴ ይርእለኹ ረዳኢ ኣብሳን ኩሉ ግዜ እውን ተስፋ እግዚአብሔር ገበርኩሞ ድሕሪ ግን ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ጸሎተይ ሰሚዑ ምስማዕ ጥራሕ ይኾነን ወአውፃኒ እንጽውር ኣምኣም ካፍቲ ረግረግ ጭቃ ካፍቲ ሞፅኡ ዘጸግም ብጣዕሚ ከቢድ ሽግር እውን መዚዙ ኣውፃኒ ይብል ኣሜን ከምቲ ናይ ቅዱስ ዳዊት ቃል ንሕና እውን ኩልና ብዝበሃል መልክዑ ትኻሊእ ሽግር ናይ ስጋ ሽግር ከም ዘሎ ኮይኑ መብዛሕትና ግን ኣብ ናይ ሓጢኣት ጭቃ ወዲቕና ኢና ኣብቲ ረግረግ ናይ ግብረ ሰይጣን ግን ጥሒልና ኢና መብዛሕትና እሞ ንኩልና ንዓና እውን ከም ናይ ቅዱስ ዳዊት ጸሎት ካፍቲ መከራን ሽግርን መዚዙ የውፅአና ቅዱስ ኣቦና ዮሴፍ እዙይ ትኸውን ተሎ ግን እግዚአብሔር ምስ መን ተሸይጡ ኢልና ቀዲሙ ምስ መን ተሸይጡ ምስ ዮሴፍ ተሸይጡ እዩ ኣብቲ ተሸጠሉ ዓዲ እውን ዮሴፍ ብዙሕ መከራ ይበፅሕዎ መጀመርያታት ብዙሕ ሽግር ይበፅሖ ነይሩ ተስፎ ግን መን ነይሩ ሽዑውን እግዚአብሔር ነይሩ ሰበይቲ ጲጥፋራ ናይቲ ሓለቑ ሰበይቲ ምስኣ ክድቅስ ኣብ ዘደፋፈአትሉ ሰዓት እኳ ተኾነ ኩሉ ግዜ ዮሴፍ ተስፉ እግዚአብሔር ዝገብር ትውክልቱ እግዚአብሔር ዝገብር ሰብ ስለ ዝነበረ እቲ ኩሉ ፈተና እዚ ኩሉ መከራ እዚ ንዮሴፍ ከሸንፎ ይኽኣለን ስለዚ ንሕና ታሪክ መቸም ንበዓል ታሪክ ኩሉ ግዜ ካብ ዮሴፍ ንሕና ታይና ንምሃር ኣብ ዘለኹም መብዛሕትኩም መናእሰያት ኢኹም ኣብ ዘለና መናእሰያት ድሕርዳ ኮይና ካብ ኣቦና ዮሴፍ ታይና ንምሃር ይሕዚ ዮሴፍ ሪኹም ኢኹም መጀመርያ ብሓዋት ክግፋዕ ተለውን ተስፉ እግዚአብሔር ይገብር ነይሩ ኣብ ግብፅ ምስ ኸደው እንተይተረፈ በቲ ናይ ዝሙት ማዕበል ክዋሓጥ ክብል ተሎ ካብቲ ናይ ዝሙት ማዕበል እውን እግዚአብሔር ጸግዕ እዩ እግዚአብሔር ተስፋ እዩ ካብ እግዚአብሔር ሓሊፈ ዝኾነ ይኹን ዘምልኾን ዝግዛኣሉ ነገር የለን ኢሉ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ዮሴፍ ኣሸኒፉ ወፂኡ መን ስለ ዝገበረ ጸግዑ እግዚአብሔር ስለ ዝገበረ ስለ ጸግዕና ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ንሕዳ ገይርና ማለት እዩ ዘይንሳገሮ ጸገም የለን እሞ ሓደራ ንሕና እውን ሕዚ ኣብቲ ሕዘኒዮናዮ ግዜ ከም መናእሰያት ማለት እዩ ብዙሕ ፈተና ክገጥመና ይኽእል እዩ እቲ ናይ ዓድና ሽግር ንሪኦ ኣለና እቲ ናይ ዓድና መከራ ንሪኦ ኣለና ዝፀበባት ሪእዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ሕዚ ውጥርጥር ዝበለ ሰዓት እዩ እዙይ ከም ዘሎ ኮይኑ ፍልይ ብዝበለ ከም ክርስቲያን ድማ ንሕና ክርስቲያናዊ ህይወት ዝበሃል ነብር ለና ኢልና ትናሓስብ ተለና ስኡልካ ብቃል ዝግለጽ ክርስትና ክኸውን የብሉን ብትክክል ከም ዮሴፍ ብግብሪ ዝግለጽ ክርስትና ኣብቲ ናይ ንእስነት ዕድመ ኮይንካ ንዝሙት እምቢ ምባል ባዕሉ ሓደ ዓብይ ፈተና እዩ ዓብይ ፈተና እዚ ከም ኣባላት ሰንበት ትምህርቲ ቤት መናእሰያት ስለ ዝኾንኩም ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዕድመ እዚ ሓደ ፈታን ዝበሃል
زموتيو عصفتان جزيزيو سأجعنا إغزابير تغيرنا جن زين الساقرو نغير يلنمو إغزابير عملاخ تحزني أنا يو جزي نين سنة عدماء كما بونا كم يوسيف بتعكستي بتسفخن الساقرو رديئتون حلوون مس كلاتنا يخون يوسيف أبونا زين دحر دايلنا خويدنا قدوس باولوس وتسفاني يستحفر تسفى أي حفرن تسفى كل جزء تايو كاو إغزابير استوهبنا بمنفس قدوس تقبلنا ينامو زحفر يخون يلو إغزابير ጸጋ عم زغبرو ممنان عايزوكم سخاتكم ون يبلنا كل جزء أنا تسفاكم أنا ጸጋعكم شخم توزيحكم كاستاي ناباي نعو حافي سروحان وكبودان صور وأنسى أعرفكمو أتم شخم زبزحكم تسفاسينكم أب حق تخدكم أبيت فرد خيركم زقبلوكم يلي أما رحتي خيركم أفتم نايت عبي سلطان لكم زوصركم مم تسفاسينكم يخوم أفتم سهفتي الكتولوم خيركم تسفا يلي أكلخ حق زني حاويلكم من تسفا يرخوكم حزخة زي كل حدقو متاي ناباي نعمو بعليك عرفوكم ناباي تحتمو لسمو أنا جن كرجعكم السخاء خامد حنا لكم طرح بمولو لبخم أمانمو أفتقل كل شاف نايت فقط قاتخونت أنا جن عخاتكم ندحن تاي دلوي أبونا يوسف ريوند عبد قهد تأتي تلخاكو عم كرات تأتي تلخاكو منم جزي تسفخ أجا إغزابير تزيغيرخا زوص أي مثلاً بتعم خبيديو سلازي نزي والكريستوس مسيو بسقاوي بزمن سقاوي بسقا تجليسو تايلنا عتم شخم زبزحكم دخام قبل عليكم استدراربكم ناباي نعمو كعرفوكم حزي بحقي دخام تبهالتولو ناي سقا طرح غيركم كيتريوو ناي سقا دخام حلافيو ناي زعلم زي ناي سقا دخام ناي سقا عري مراد مدياب حلافايو ترافايا بزعلم زي نجزيو يخدخمنا يخليو نجزيو صعرك بزح يخليو نجزيو شجرك مثلنا يخليو كن حلافي زيو كريستوس بوانا نتاب زعلم زيو مصي زمحارقد ناي نفس دخام زلكم ناي نفس الشخم زبزحكم ناي سيطان مقبار قبل عليكم زعندرلكم زلسي خاندي معالتي يوم تشجرو ناباي نعمتاي كعرفكم ناباين تمسيخم كرغاغعكم شكر تبزيحكم خوينو كاس شكركم كقلو لا حزخه كاب يوسف تايدنا نري ممنا يوسف اب غدغار تدبري كوينا نا اغزابير طبب كويو ان عبداغا نوعلو زبل حساب مصيو نحنا ون بزح غزي شكر وصيحنا اي هيوتنا علىكم هيوتكم فتشومو بزح غزي شكر وصيحنا ايو كن زخونه شكر قدمنا تلص زخونه مفتح دما يقمط بعل اغزابير تمفتح زمصمنيو اغزابير يو سلازي منيو حاوي قفعني ولدي قفعمني أبو يدي نعي شلالي لمن يوم نعي كرقاقعني خالون نعي كحقزو نعي خالون لكم عاي تتشنغلو أحوات قدمو من يوسيف شيطان ويوم يوسيف بحواتا قديم سلستشتا اسخاتكم نمنتهي كاب يوسيف تايتو الصنة قرنيوكم يقول سلازي حزون بزي كل حاوسي إنا ينا ممنا حاوي يزحنا زي خون لسو تعمين أسرنا على حزي بس خدنا يو حاوي زول تساينو نكريستيان وغناتا يخم زولنا نسئن لنا كلنا قبلعنا أيام يقوي زلو كتفونا أيام يقوي زلو خالي ترفتنا يبعلنا زبحال تيكا وشتنا زوصة كم تي قدوس يوحنس استناقروا لحد اتم خوانا زوصو جن نعنا زي مسلو اتم نعنا مسيلوم جن نعنا زي مسلو ويدما مسانا زي درقو سرحة مستفليسي علو يوم موتاي تتنقوا يبل نيرو سلازنا أنا مسيلة مزموز كله بتنقع يدليو سيطان كل جزء خمس تلو أنا صلاي كتفاكم خفية بسرو إلي فلتي هاي نايزول كل جزء أنا ملاكي حد جزء ميكائيل يبل حد جزء جبريل يبلنا حد جزء قدوس أبي جزء يلون كمس أنا يخلي ممنان جنز كله بحال تلو نحنا كل جزء تنقع زد لنا تاي مالتي سرحو النجاجرو تايويل كام جنزاو يدلي نتسب بسيطان بأكل بعلو سيطان مسؤول تمس إلى من قبله بعلو سويلو ناي سيطان مسلي ناي سيطان أكل حيز تمسيو
نحنا تطقم عالمنا ينخلن خنصوم عونا ينخلن الصخل جزية نخفقات بتعميت أبنيايو نمتفق بتعميت أبنيايو كم تنبي እግዚአብሔር ኢሳይያስ استناغورو معناتيو እቶም ናቱ ተሓበርት ብሙሉ እሙን بتعميت أبنياتات يمن خفقات لأكيس طبيبان أمونتو يبل نيرو أتم سوات الصوم نخفقات بتعمي بالحاتنياتات يوم عالم حستري واللهم كو سبن مدفع زي تصرح نقاري اللي حزي بزخر خايو سبن مدفع كو أبزي اللو أي نفلطهم أو رحوق خوينومس أبزي خندي تأفق اللو كو تري واللهم أو وشتنا يلو يبكو بتعمى أو رحوق عالم خوينوم أو كالي عد خوينوم ناوزي يدفونا جن سبن مدحان ترينا دما خزي سب عبسكيات حد حمام HIV وي كانسر مدحانكو مدحين تسايني حزي اللي يدلوها نزي زد حنسب تساينو نمدفع أجن بزح بالحاتات النيو نزي وني إسحاياس نخفقات بتاع متأبنياتات يوم يبل نيرو نافتنا يمنفستن وسدوت لنا دما سب كحق እግዚአብሔር ወጽዩ መከራ በዚህዎ ሽግር በዚህዎ እሞ በምንታይ خنملسو ካፍተን ኃጢያት አረንቋ በምንታይ መዚዝና خنوص ዝብል ሰው ሕዲ ሕዚ ንምጥፋእ ግን ሁሉ ይዝጓየ ኩሉ ኻጥፈና ግን ይጎይለ ሕዚ ዝሁለኩም ተለኹ ብግልና እስክንረዮ ባልና ናይ ሕዛ አረኽትናሲ ንዓና ኻጥፉ ዝጎይደ ይወዝሕስ ከድሕኑ ቤተ ክርስቲያን ንዓና ይዝብል ይወዝሕና አለው ሕዝስ ናብ መዛናግዕና ክለብ ነኺድ ዝብሉ እዮም ዝወዝሕለው ሕዚ أموني إني أتخرت نايت ولدو الناس كن جنزب بعلنا حزي مسانا زقوا عزل منيو تعينت عرك الناس كعركنا نفلا ممنان عرختنا زي مفلاينا بزح حساب صان عركة طفي ممنان مساخز خرزل كله سرحو مفلاي وسانيو مسايز عبايو نعايز مسريت راح أي خيدناي قالي أمو يترف مساخز عباي قرويت كا ود سفر كا أمو يترف يوسف كحوات شيء أمو كنا مناتو ممنان نيوسف حوات الحرشيت أم خوينا نحنا خمان من تاي حواتنا زي شوتنا من قد اللي يحزون تلاقي دك يوسف دك أيكو يكرتا أحوات يوسف مالتي سرحهم إني يحزون أقالهم يلي مويتهم يوم يهودا يلي روبيل يلي سمعون يلي كتاس كلهم يلوي دك أيكو كلهم مويتهم يوم سرحهم قلني يحزون سمشات إني يحزون عندي هسأون تري ما من قد استغفر له حزي ببزخر كاي بتعم حفر جزية أيو بتعم خفوز جزية أيو حزي جزية قبلكم تلخو نت جزية زم حد زلوا سام على تيو بجزية خمن وراي من ما يولي تي جزية تقبلوا نت جزية تكمل زلوا ولا لكن بتعم خبيد خفو جزية يبول ولا على تيو سلزي قول عد خم جنا يوم توزي يوم حزي بقطع في يوم يبحالو تشيط أم على تيو خلي بحلا نحسوا السنة معلتي 4 مليون فرق مليون يزاز سلازي إذا كل زخنا نزلوا تعيت تباهيلو نايوسيف شيتي نايوسيف نمدفع زقايو زنبرا أحواتو نتحساوم حزبون سلازلة نايمن حساب سلازخنا نايمن حساب ديسو ناي ديابلوس قال تسمع لنا كل جزء تحساب سو ناي ديابلوسي ناي سيطانيو ناي سيطان حساب كل جزء نيومو اسخاتكم جن إذا كل قات حاليس تسفاهم እግዚአብሔር ተገይርኩም ግን ታይ ክትሳገርዎ ይኹም كما بخم يوسف تسفى سلز جبرسو عقد قاعد إتو سبيتي بدحريت حذاء جديدان نجبنا أتيا ولا يتأثر أفتح سرية مساعتونس إخزافيرنيو تعميز جرمكو أفتح سرية مساعتونس أو مساعتونس سلطان تواهيو شمت حذاء أول بحريقة أول حلمي مفتاح جمير تغني قدم سرح جمير بجم سرح زنور السب قدوس يكون ركوس كله سرح يرسعن يوسف أفتوشتي تزنه يقدم زنور السرحو منفس قدوس مسؤول سلازل إخزافير مسؤول سلازلو كل جزء السرحو أي حد يجنمو أول حلم مفتاح سلاز جمرة بحرينا من تاي مصي مالتيو تاريخنا محصار يوسف مجرش أنا من تاي مصيو ناي من تاي مصيو نافتي ناي كبسي زلع على بعد سلطان زبحال ناي بطوع مخاري منيستر خوينو كشيم خيلو خمن مالتي كافت نجس قصير زلنا مالتي تعم عوي سلطان حيزو من يوسف تسو من سلازنا من سلازنا بقولوا بحدا جزء استجزاء بير ولا كلهم بحدا جزء تسفانا منيو وحسنا منيو خدانا منيو هيوتنا منيو مجبنا منيو كل من أنا منيو إخزافيريو ناي كل نجارنا مرحنا منيو إخزافيريو
እዚህን መሃረውን ካብ ዮሴፍ እዩ ዮሴፍ አቦና ረእይዎ ዝሁሉ ሽግር ዝሁሉ መከራ ክበጽሕተልስ ሓንቲ መዓልቲ ታይ ሆነ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ካብ ውሽጡ አየልቀቆን ታይብል ነይሩ ተስፋይ እግዚአብሔር እዩ አኮኑ ተስፋይ እግዚአብሔር ተስፋይ እግዚአብሔር እዩ ዋሕሰይ እግዚአብሔር እዩ ኩሉ ግዜ ንዓይ ህልውና ይመንዩ እግዚአብሔር እዩ ዝሓስብ ስለዝነበረ ሕደግዎ መመድሓን ሕደግዎ ሞ ከምቲ ደቂ ያዕቆብ ሓሲቦሞ ነበር ምጥፋእ ሞ ይትረፍ እሱ ናይ ተዓድስ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ኮይኑ ተሸይሙ ማለት እዩ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይሁን ኩሉ ግዜ ነቶም ተስፋ ዝገብርዎ ዘይሕፍር አምላኽ ነዝውንዩ ወተስፋኒ እያስተሐፍር ዘለ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ተስፋ ይሕፍርን ተስፋ ማለት መን ስለዝኾነ እግዚአብሔር በዓል እዩ ተስፋ ዓብይ ካብ ዝበሃል ብጣዕሚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ተባሂሎም ካብ ዝግለጹ ሓደ መን ሓደ ተስፋ እዩ ቶም ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ዝበሃሉ ትሽዓንተ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረታት ተባሂሎም ዝጽውዑ ሓደ ተስፋ እዩ ተስፋ ዓብይ ነገር ይመናን ተስፋ ከም ክርስቲያን ዝዓብይ ዝበሃል ኣብዚ ዓለም ዝኽነብሮ ዝግባአና ተስፋ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ተስፋ ክንቆርጽ ይብልናል ዝዓበይ ሓጢያት ታይ ይመናን ዝዓበይ ሓጢያት ተስፋ መቁራጽ እዩ ዝዓበይ ሓጢያት ተስፋ መቁራጽ ማለት ታይ ማለት እዩ ዲያብሎሳዊ አተሐሳስባ ምህላው ወይ ድማ ሞናን ማለት እዩ ካብ ሁሉ ጌጋ ዝበሃል ተስፋ መቁራጽ እዩ ዓብይ ሓጢያት ይኽባል ተሎ ናይ ሰይጣን ስለዝኾነ ዲያብሎስን አዳምን መጀመርያ ንእግዚአብሔር ብማዕረ እዮም ክሒደምዎ ድየ ኾነይ ማለት ከምኩለኩም ተለኹ እግዚአብሔር የለን አነ ፈጣሪኹም ኢሉ መን ዲያብሎስ አዳም ካብ ዲያብሎስ ቃል ተቀቢሉ እስኻ እዚኣ እንተበሊዕኻያሲ አምላኽ ክትኸውን ኢኻ እዚኣ ከይትበልዕ ዝበለካ ምንታንቲ ናቱ ስልጣን ከይትምንጥሎ እዩ እሞ ስለዚ ሕዝታይ ካብዚኣ ብላዕ ሰው ኢልኻ ኢልዎ ሓደ ድየ ኾነ እዚ ዘየለም ናይ ሓጢያት ንእሽተይ የለን ናይ ሓጢያት ንእሽተን ስለዘየለ ዮሴፍ እዚ አዳም ማለት እዩ ካብቲ ናይ ዲያብሎስ ቃል ተቀቢሉ ሓደ ኮይኑ ምስ ዲያብሎስ ማዕረ ክልቲኦም እንታይ ገይሮም ንእግዚአብሔር ክሒዶም ወይ ድማ ሓገ ፍሪሶም ድሕሪኡ ክልቲኦም ወዲቖም አዳም ግን እቲ ኣብዛ በበስ እዚኣ ኣብ ዝበላዕኹም ሰዓት ካብዛ ዕንጨት እዚኣ ካብዛ ፍረ ኣብ ዝተዓምኩሉ ሰዓት እኩይን ሰናይን ክትፈልጡ ኢኹም ኩሉ ነገር ክግለጸልኩም እዩ እሞ ከይትጥዕምዋ እዚኣ መከራ ክበዝሐኩም እዩ ክብርኩም ክቕንጠጥ እዩ ዝተባሃለ ቃል ናይ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኦም ተገሊጹ ምስ በልዕዋ ወዲያ አዳምን ሔዋንን ድሕሪኸ ምስ ወደቐ አዳም ተስፋ ይቆረጸ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ በኺዩ ተነስዩ አስቆቂዩ አማሪዩ ወጎይታ ተጋጊየ በዲለ ኢሉ በዲለ ስለዝበለ ድማ እግዚአብሔር በዲለ ዝብለ ሰብ ጥራሕ ይዝደሊ እትጋጎይ ኢለ ይፈልጥን ግን እንታይ ዳግበሩ ተስፋ ግን ይትቆረጹ ተመለሱ ጸጋም ክወጽሕኩም ተለ ተስፋ ንዝኾነኩም አነ ኣለኹም ሓለፍትኩም ናይ አብያት እዩ ሓለፍት ኩሎም ተጋፍዕኹም ተለው አነ ግን ይኹ የሞ ተመለሱ ኢልኩም ተተመሊስኩም ታይ ከቀበለኩም አዳም በኺዩ አዳም ተነስዩ እግዚአብሔር ተቀቢልዎ ተስፋ ስለዝገበረ ማለት እዩ ዲያብሎስ ተስፋ ቆሪጹ ማለት ነው ተስፋ ቆረጽ ዝበሃል ሁሉ ዝገብሮ ይፈልጥን ተስፋ ቆረጽ ማለት ሁሉ ግዜ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ዓለም እዚ ይኹን ካብ ዓለም ዝወፃ ዘተስፎ ነገር የለይ ዲያብሎስ ሁሉ ግዜ ዓብይ ገይጎታይ ተባሂሉ ህልኽ እዩ ተስፋ ዝበሃል ይብሉን ዲያብሎስ ክመለሰ ይኽእልን ተመሊሱና ይፈልጥን ሕዝቡና ይመለስን ቀጻሉና ይመለስ ንምንታይ ታይ ስለዝኾነ ሓደ ዓይነት አተሐሳስባ እሱውን ታይ ዝብል ትዕቢት እሱውን ታይ ስለዝኾነ ተስፋ መቁራጽ በቃ ካብ ኸዚ አነ ሕዝቡን ታይ ስለዝሐስብ ገና ከነግስ የዝብል ሐሳብ ስለዘለው ትውድቀትን ትኽፋአትን ሁሉ ግዜ ናቀጸለሉ ይዝነብር ለዚ ንሕናውን ደቀ ዲያብሎስ ዘይኾናስ ደቀ አዳሚና እሞ ናይ አዳም አቦና ካሊ ህልና ተዋሂብዎ እዩ ንዓኻ ሓደ ተዋሂብካ ንአዳም ግን ካሊ ተዋሂብዎ ተባሂሉ ከም ዝተገለጸ ስለዚ ከም አቦና አዳም ተስፋ ገርና እግዚአብሔር ካብ ገነት ክወጽእ ተሎ ተስፋ ሒዝዎ ዝወጽእ ሓደ ነገር ነይሩ ቃልሱ አነ ድሕሪ 5 መዓልቲ ፈረቃይ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ካድሕነካ ዝብል ቃል ተስፋ ሒዙ ተመሊሱሞ ንሕናውን ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ክኾን ይኽእል ድሕሪ 3 መዓልታት ክኾን ይኽእል ዝሓመምና ኣብ መከራ ኣብ ሽግር ዝወደቕና ኣብ ሓዘን ዘለና ኩላትና ተስፋ ተይቆረጽና
ዝኾነ ይኹን ነገር ገጥመና ተሎ ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ክበጽሕለይ ይኽንብልልና ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ሞጺ ክጎብንየኒ እዩ ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ክብርሃለ እዩ ትጽልምት ምትይል ዘኒ ህይወት እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ክገልጾ ኢልና ተስፋ ክንገብር ዳእምበር ተስፋ ክንቆርጽ ካባናት ጽይተ ይግበርን ስለዚህ ተስፋ ትንገብር ተልና ሁሉ ጊዜ ኣብ ማእኸልና መን እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣሎ ተስፋ ዘይብሉ ህይወት ሁሉ እግዚአብሔር ይውሊ ተስፋ ኣብ ዘለዎ እግዚአብሔር ኣሎ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆሮንቶሳውያን ናብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ኣፍቲ ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ማለት እዩ ምዕራፍ 13 ዝጽሓፍ ሓደ ታይብል ነይሩ እምነት ተስፋ ፍቕሪ ሓቢሮም ይነብሩ ይብል ነይሩ ስለዚ ካፍቶም ፍቕርን እምነትን ዓበይቲ ዝተባሃሉ ማእኸል ሓደ መን ተስፋ እዩ ስለዚ ተስፋ መከራ ዘለካ ሰዓት ኳስ ተስፋ እንድሕር ትገብር ኮይንካ ምንም ዘጨነቕ ነገር የለን እሞ ሕዝቡን ኣብቲ ግዜ እዚ ኣብቲ ፀበባ ዝበዝሐ ሰዓት እዚ ተስፋ እግዚአብሔር እንድሕር ገይርና ኮይና ንምስጋር ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉን እግዚአብሔር ተስፋና ገይርና ዘይሕፍር ኣቦና ኣብ ጭንቂ ኣብ ሰዓት ኳ ተኾነ እግዚአብሔር ኒአኹ ዝብለሉ ሰዓት እዩ እሞ እዚ እንድሕር ታይተ ገይርና ስውን ኣነ ኒአኹ የኽብለና ተኮይንታ ክንብለና ሕና ምሳኻ ኒአኻ ግን ሁሉልኒየና ምሳኻ ኒአኻ ተዘይንብሎ ኮይና እቲቲ እንድሕር ንሕዝ ኮይና እቲ ተስፋ ውፅኢታማ ክኾነ ይኽእል እዩ እነተስፎም ነገራት ከበዝሕ ይብሎም ምእመናን ተስፋና ሓደ እግዚአብሔር ጥራሕ ንግበር ድሕሪ እዚኣ ተገይርና ግን እግዚአብሔር ምኽታል ተበዚሕና ግን ሰላሙ ፀጉኡ ከብዝሓልና እዩ እሞ ሕዚ እውን ተስፋና እግዚአብሔር እዩ ትውክልትና እግዚአብሔር እዩ ኩሉ ግዜ እስኻ ኢኻ ተስፋና ንበሎ ሓንቲ ምሳሌ መስለ መጨረሻ ክውድ እየ ታይ ክብለኩም ደልየ ተስፋሲ ከመይ ዓይነት እዩ ተስፋ ይትበሃል ተሎስ ናፍቲ ኸይንብል ሓደራ ሓደ ግዜ ኻሊ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር እንድሕርና ተስፋ ኮይና እዚ ትክክለኛ ተስፋ ይኾነ እሞ ሓደ ሰብኣይ ነይሮም ይበሃል እም ሰብኣይ ኣብ ባሕር እናኸዱ ሰግሩ ኢሎምስ ድሕሪኡ ኣብ ማእኸል ማይ ወሲኹ ትማዕበል ሓይሉ በዚሑ ትማዕበል ክበዝሕ ተሎ ኣብቲ ማእኸል ባሕር እናኸዱ ናሃለው ናብቲ ፀግዒ የብሎም ናብ ማእኸል የብሎም ድሕሪ ናብ ፀግዒ ዘበለሉ ሰዓት ንእሽተይ ኦም የግን እሞ እታ ኦም ይሕዝዋ ድሕሪ እታ ኦም ምስ ሓዙ ኣብ ማእኸል ኦ ጎይታ ይርድአኒ ምባል ጀሚሮም ኦ ጎይታ ይርድአኒ ኣብ መከራ ኒኢኹ ኣብ ፀበባ ኒኢኹ እሞ ሕዚ ብፅሕለይ ኢሎም መከራ በዚሕኒ እኒኦ ብፅሕለይ ከምቲ ሕዚ ፅግምግም ኢልና እኒኦ ምንም ተስፋ ዝሰኣናሉ ኣብዚ ዓለም እዚ ኩሉ ተስፋ የውሊ ከም ዝተባሃለ ተስፋ ዝሰኣናሉ ሰዓት ፅብ ኢልዎም ኣብ ዝነበረ ሰዓት ኣብ ባሕር ኮይንካ ረእይዎ ኣብ ባሕር ኮይንካስ ክንደይ ዝኣክል ይኸብር ይኸውን ንዓኻትኩም ግልፂ እዩ ድሕሪ እታ ኦም ሒዞምስ እግዚአብሔር ምልማን ጀሚሮም ይብል መልኣክ ልኢኹ እግዚአብሔር ኣይ እታ ኦም ስለዳ እሞ ስኢልኻ ተስፋ እግዚአብሔር ጥራሕ ግበር ድሕሪኡ ከድሕነካ እዩ ይብዎም እሶም እንታይ ዝበልዎ ነይሩ መስለኩም ኣይ እታ ኦም ለየ ሰዳይ እግዚአብሔር ምፅላይ ለየ ገድፊ እሞ ስኢላው ተለኻ ርደኒ ኢሎም ሰሚዕኹም ዲኹም ትመልስ ሞዲ ክኾን ዘለዎ ግን ካልእ እዩ ንሕና እውን ሕዚ ግን ከማይና ኮይና ሓቂ ንምዝራብ ቅርሽለ በዚኣ ንሕዝ እዚኣ ተድሕነና እያ ኢልና ንሓስብ ድሕሪኡ ኸ መሊስና እንታይ ንብል ኦ ጎይታ ይርድአና መከራ ይበዝሕ ኣሎ መከራ ይመፅእ ኣሎ ሽግር ይበዝሕ ኣሎ እሞ ርድአና ድማ ንብል መሊስና ከምኡ ግን ይኾነይ ወይ ኦምካ ምእማን ወይ እግዚአብሔርካ ምእማን ይክኾን ዘለዎ ማለት እዩ ኦምካ ምእማን ክብለኩም ተለኹ ኦም እመኑ ወይ ድማ ካሊእ ቁስ ነገር ካሊእ ኣካል እመኑ ማለት ይኾነይ እንታይ ንምባል ደልየ ክልተ ነገር ኮይንኩም ንእግዚአብሔር ኣይትሃውኽዎ ከም ዝተባሃለ ቅዱስ ኤልያስ ነቢዩ እግዚአብሔር ኣቱም እኩያት ሓደ ነገር ደገበሩ ይብል ነይሩ ወይ ንእግዚአብሔር ተኸተሉ ወይ ነቲ ጣዖትኩም ቤል ዝበሃል እመኑ ንሓዲኡ እመኑ እምበር እስከ ማይ ዝየኑ ተሃነክሱ በክሊ ይሆን ጀጋያቲክሙ እስከ ሳማዕ ይሆን ሓንኪስኩም ትነብሩ ወይ ንሓዲኡ ዘይትብል ናኹልቲና ወልኩምስ ኣይትተሃወኹ ሓዲኡ ርገጹ ይብል ነይሩ እሞ እንታይ ንምባል ደልዩ ኢሳያስ እውን ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ እምበር ቤለየ ድሕነኩሙ እንትብል ተሎ እዩ እሞ ንሕና እውን እግዚአብሔር ጥራሕ ይመድሕና ገንዘቡ ስልጣኑ ቤተሰቡ ዓልየተ ዘመዶ የድሕንና እሞ እግዚአብሔር ኣሜንና ዘለዓለማዊ ህይወት ዘለዓለማዊ ተስፋ ዘይሃስስ ተስፋ ዘይሕፍር ተስፋ እግዚአብሔር ምሳና ክነብር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና እታ ናይ መጨረሻ ተስፋና ንፅበያ መንግስተ ሰማያት ክነኣቱ እውን ረድኤቱን ሓለውኡን ምስ ኩላትና ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ